بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتوا يا أهل الكتاب والكتاب لستم على شيء تاسو پس دین باندې حتى ترذی پوری تقیم التورات چې عملو کئی تاسو په تورات جاری کئی تاسو تورات والانجیل او انجیل وما انزل وغچ نازل شوی دی الیکم تاستا من ربکم د طرف د رب ستاسونا وليزيدن كثيرا منهم او خامخا خکار کئی دیر منهم د دینا ما اغسا انزل الیکا جنازل شوی تا من ربکا د طرف رب ستانا طغیانا سرکشی و کفرا و کفرا فلا تاس علی القوم الكافرین مغم جنیگا پا قوم کافرانو ان الذین یقیننا کسان آمنو چی مان روڑ دے والذین واکسان هادو چی یهودیان دی والصابئون او صابئین والنصارى او عیسایان من آمن بالله چاچی مان روڑ پا اللہ والیوم الاخر او پرز دا آخرت وعمل صالحا وملیوکم موافق دا سنت فلا خوف نبیر علیهم پدی باندی ولا هم یحزنون او نبی دی غم جنا لقد اخذنا تاکی سرا غستی و منگا میثاق وادا بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا وارسلنا اورالی کلیو منگا الیم دیتا رسولن پیغمبران کلما ارکلا جاءهم چراغ دیتا رسول پیغمبر بما پاغس بانی لا تهوى انفسهم چه نخوخل نفسونو ددی زرونو ددی فریقا کذبو یو ڈلا دروغ جن کردی و فریقا یقتلون او بل ڈلا وجل دی وحسبو او گمان کو دی اللہ تکون فتنة دا چه نبوی دا وجل پیغمبرانو سبب دا عذاب فامون اڑاند شدی وسمو او کانو شدی ثم تاب اللہ بیا مہربانی اکڑا اللہ علیہم پدی باندی برسال الرسول ثم عمو بیاڑاند شو وسمو او کانو شو کثیرون دیر منهم ددینا واللہ واللہ بصیر لدن کے دے بما پاغس باندی یعملون چی دیئے کئی